Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire le premier cours de biochimie, d'accord, اللي هو les glycides, d'accord. راح نديرو les glycides. الكور هذا طويل، ما كاش كيفاه نديرو في فيديو فيها 4 سوايع ولا 5 سوايع، سي ترو اصلا ماكش راح تشوفها. دونك حنقسمها دي بارتي. نتوما كيفاه تكتبوا بيوشيمي بارتي 1، بيوشيمي بارتي 2، d'accord. باغ كونطخ هذا الكور راح تصيبوه في لاباج تاعي انستغرام اميره بيولوجي، داكور، وتصيبوه ثانيك في لاباج فيسبوك كور دو بيولوجي، تصيبوا فيهم هذا. وين راح تصيبوه في الانستغرام في لي بتي ستوري هذوك اللي كاين، هذوك لي بول اللي كاين لتحت، حتصيبوا دايوغ لي سوجي دي زاني باسي، وحتصيبوا ثانيك tout ce qu'il vous faut، d'accord. دونك نبداو الدرس تاعنا على لي غليسيد، داكور. الحاجه الاولى لازم تعرفوا بليك لي غليسيد هما دي سكر، يعني السكريات، داكور. هذو لي غليسيد لازم تعرفوا بليك سو سون دي موليكول اورغانيك. واش معناتها دي موليكول اورغانيك؟ سا فو دير ال فورني دو لينيرجي، تمدلنا الطاقه. نتوما كي تكونوا فم تاكلوا السكريات تولوا عندكم طاقه، داكور. سي دي موليكول بولي هيدروكسيل، معناها فيها الاو اتش. Ils ont une fonction carbonyle. عندها deux fonctions. Soit c'est une fonction aldéhydique, soit c'est une fonction cétonique. كيفاش نعرف est-ce que c'est une fonction aldéhydique ou une fonction cétonique? Aldéhydique لازم يكون فيها CHO. La fonction cétonique يكون فيها في الكربون 2 CO. رابطتين تاع O. D'accord. Aussi, les glycides, c'est une formule brute اللي هي CNH2N. ON, d'accord, OH plutôt, ON. Ils vivent à la formation des hado, c'est des genres d'eau, c'est pas intéressant. Donc hado, c'est des petites généralités sur les glycides, d'accord. Après on a la classification des glycides. La classification des glycides, bien sûr, معناتها الأقسام تاع les glycides. Les glycides دايما تنقسم إلى قسمين، داكور. عندي قسمين في الجليسيد، عندي القسم الاول نعيطولو اوس، عندي القسم الثاني نعيطولو اوزيد، داكور. دونك توجور لا كلاسيفيكاسيون دي غليسيد j'en ai deux types، j'en ai des os et j'en ai des ozides. اوس تنقسم ثانيك الى قسمين واحد اخرين، داكور، اللي هما لي زالسون et les cétones، داكور. باغ كونطخ اوزيد ثانيك تزيد تنقسم الوزيد و هيتيروزيد، داكور. ومن بعد الوزيد هذه تزيد تنقسم الى ديزوكسيد و لو بولي هيدروكسيد، داكور. وهذه ثانيك حتعطينا ثاني قسمين هوموجين و هيتيروجين، مي حنا لي يهمنا بزاف لوز و اوزيد بوكو بلوس، داكور. لازم تعرف بليك انوز ينقسم الى الجليسيد، ينقسم الى اوس و اوزيد، معناتها عندنا لي اوس عندنا لي اوزيد، داكور. La question qui se pose, comment faire une différence entre un os et un oside? Il faut savoir qu'un os, c'est un sucre monosaccharide, où on parle d'une seule unité, un seul, d'accord? Par contre, oside, il y en a plusieurs sucres, bzaf sucriyat, ok? Maintenant, je vais voir les os, d'accord? La classification des os, toujours, on classifie les os à travers la nature de la fonction carbonyle, يعني selon la fonction du carbone, d'accord. عندنا قسمين في les os، عندنا قسم نعيطولو les aldoses وعندنا قسم نعيطولو cetose. donc عندنا قسم نعيطولو aldose et قسم نعيطولو cetose. les aldoses ils ont une fonction، عندهم une fonction aldéhydique، d'accord. Par contre, les cétoses ont une fonction cétonique. Donc, je récapitule les os. Les os, j'en ai deux types. Donc, on a les glycides qui ont os, qui ont oside. Les os qui ont deux types, qui ont les aldoses et les cétoses. Les aldoses ont la fonction تاعهم elle est aldéhydique. Par contre, les cétoses, la fonction تاعهم elle est cétonique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les deux, ils ont la même formule brute. Yani la formule تاعهم brute, c'est la même chose. Où il y a la différence, sauf la formule semi-développée. D'accord? La formule semi-développée, ils ont la différence. Donc, que ce soit Naldose ou Cytos, ils ont la même formule brute. Mais ça, le semi-développé, ils sont
différents. D'accord. Pour la formule semi-développée des aldoses, c'est CHO, CHOH, CH2OH. Par contre, pour la formule semi-développée des cétones, c'est C2HOH, COCHOH, les 11, d'accord? On a C2HOH. Tu vas me dire, est-ce que non, ce qu'il faut retenir que les aldoses يبداو بالCHO ou les cétones يبداو les cétoses plutôt يبداو بالC2HOH. D'accord, c'est tout ce qu'il faut retenir. Pas la peine de retenir toute la formule. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les os, les aldoses, les cétoses. Les aldoses ont la fonction aldéhydique et les cétoses ont la fonction cétonique. D'accord? Je donne un exemple. D'accord? C'est un exemple. Par exemple, CHO. D'accord? بكري كنا نكتبو هكا سي اش او، نكتب هنا سي، نكتب هنا او اش، هنا سي، هنا اش، هنا او اش، هنا سي، هنا اش، هنا او اش. tu vois على فين نكتبو سي اش 2 او اش. هذه الكتابه ما نولوش نكتبوها، نولو نكتبو هكا اعمده. وين يكون الاو اش نديرو خط، وين يكون اش ما نديروش. باغ اكزومبل هنا او اش ندير له خط، هنا اش سي با لا بين دو ليكرير. دونك ندير وين كاين او اش ندير خط. دونك هكا او اش OH et OH, d'accord. ماشي هذا المثال، genre j'ai donné juste un exemple. Donc هنا CH2OH وهنا CHO. هنا كيفاش نعرف est-ce que c'est une fonction aldose, est-ce que راني في les aldoses ou la في les cétoses? Je vais voir هذا. Puisque عندي le CHO, donc راه كيف les aldoses. D'accord? Il faut toujours retenir ça. D'accord? Pour retenir aussi le OH dernier, d'accord? Le OH avant-dernier. هذا avant-dernier. Si il est à droite, donc je suis dans la série D. Si il est à gauche, donc je suis dans la série L. Donc on dit droite, maintenant c'est droite, maintenant c'est gauche. D'accord? Qui compte le OH dernier à droite, donc il est de la série D. Qui compte à gauche, il est de la série L. D'accord? Toujours la fonction aldéhydique fiha CHO. Aldéhydique ou les aldoses fiha le CHO. Toujours. D'accord? Maintenant, je vais donner un exemple les cétoses. Le cétose, on peut citer un exemple, c'est le fructose. Il faut apprendre que le fructose, toujours, c'est un de l'un de... C'est la fonction théorique, c'est cétose. D'accord? La fonction théorique, c'est tonique. Le fructose, par exemple, qui fait يجي CH2OH, يجي هنا O, d'accord? يجي هنا OH, CH2OH. D'accord? هذا c'est le fructose. كيفاش نعرف سي سيتوز سي با الدوز؟ باسكو لي الدوز قلنا هنايا عندهم سي اش او، هذا الدوز. بصح كي يكون عنده سي اش 2 او اش يبدا بيها، وعنده في لا فونكسيون كربون هذا نيميرو 2 عنده او، هذا نقولوا له سي دي سيتوز، عنده لا فونكسيون cétonique. D'accord? Maintenant, on va voir quelques exemples, d'accord? Les aldoses. On a le plus petit كامل اللي ما فيهش بزاف يجي سهل. دايما قلنا les aldoses يبداو بالCHO ويخلصوا بCH2OH, d'accord? هذا c'est le glycéraldéhyde. يجي فيه واحد OH برك. Par contre, le thyreose اللي عطاتو في l'UM دي l'année passée كيفاش يجي؟ toujours يبدا بالCHO ويخلص بالCH2OH. كيف نحفظوه gauche droite. Donc gauche droite, d'accord? هكا اللي نحفظ gauche droite gauche، زعما تحفظها بدروات و gauche, d'accord? هذا اللي trop donné. واش عندنا ثاني؟ عندنا le D, le glucose. Le glucose qui fait voilà, donc toujours CHO, CH2OH. Le glucose toujours يجي droite, gauche, droite. Donc glucose كي تحبوا تحفظوه يبدا بالCHO يخلص بالCH2OH. يجي droite, gauche,
droite, droite. هذا c'est le D-glucose. D'accord? هذا c'est à apprendre. D-glucose. D'accord? D-glucose, il faut l'apprendre. Après, on a le mannose. D-mannose. Toujours. يبدأ بالCHO. يخلص بالCH2OH. Le mannose يجي gauche, gauche, droite, droite. Donc gauche, gauche, droite, droite. D'accord? Gauche, gauche, droite, droite. كيفاش تعرف إذا تلفت لك المانوس؟ T'as qu'à à faire le carbone numéro 2. Le carbone numéro 2 تقلبو parce que في le carbone numéro 2 carbone كيف نحسبوا les carbone هنا 1 هنا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5 هذا 6 d'accord هكا نحسبوا les carbone. Donc قلنا le D-glucose كيف نحفظوه toujours droite gauche droite droite. Le D-mannose كيف نحفظوه gauche gauche droite droite. هذو les beaucoup plus donnés d'accord. Le glucose تيريوز مانوز ديغليسيرالديهيد هذا كيمدوه ثاني. عندنا ثانيك لو غالاكتوز غالاكتوز كيف جو في الخط نكتب CHO نكتب CH2OH داكور. لو ديغالاكتوز يجي droite gauche gauche droite droite gauche gauche droite. هذا سي لو ديغالاكتوز. الديغالاكتوز وشنو هو؟ droite gauche gauche droite. لو ديغالاكتوز هذا يمدوه ثاني داكور. كاين تانيك لو كومون دير ريبوس. ريبوس تاني كيمدوه دونك ريبوس. لو ريبوس لو دي ريبوس دونك دي ريبوس. كاين واحد اخرين مي جور جي دوني لي بلوز utilisés CHO داكور CH2OH. هذا droite 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 فيه ثلاثة برك droite 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 داكور. دونك قلنا كاين غليسيرالديهيد لو تيريوز ريبوس glucose mannose galactose. هذو سي لي بلو utilisés في les examens. Il faut les apprendre par cœur plutôt. D'accord? Après, bien sûr, il y en a d'autres. Il n'y a pas ce que j'ai mentionné. Mais ce que j'ai mentionné, ce sont les plus utilisés aux examens. D'accord? Sinon, il y en a d'autres. D'accord? La planche, comme une image, soit sur Instagram, soit sur Facebook. D'accord? Ou bien sur les commentaires. Sur les commentaires sur YouTube. D'accord? La planche, c'est à apprendre. Mais les plus utilisés, comme le glycéraldéhyde, le ribose, le galactose, le mannose et le glucose et le galactose bien sûr. هادو هما les plus utilisés. الاخرين ثانيك لازم تحفظهم مي ما تحفظهمش جو هكا. حفظوا gauche droite كيما الجلوكوز droite gauche vous voyez ce que je voulais dire, c'est ça. Après par contre les cytoses on a beaucoup plus, c'est le fructose. D'accord? Le plus utilisé c'est le fructose. On a les cytoses toujours يبداو بالCH2OH يخلصوا بالCH2OH. Par contre les aldoses يبداونا بالCHO. D'accord? Après ذلك la planche avec les cytoses c'est à apprendre. Vous pouvez faire même une capture d'écran directement si mais beaucoup plus donné c'est le fructose. D'accord? Puis, on va étudier la structure cyclique des os. D'accord? Le cycle. D'accord? La structure cyclique des os, on a deux types. On a quoi? On a deux formes. On a la forme puranique, J-sudasi, fiha 5 carbonates. Et on a la forme furanique, fiha 4 carbonates, J-khumasi. هذه khumasi. Ou hadi sudasi. Donc toujours les cycles des os, on a deux types. Soit la forme puranique, dissudasi fiha 5 carbonates, voilà le 1, 2, toujours le حساب من 1, jamais dire 1 maintenant. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien la forme furanique, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord?
Voilà, c'est ça la première partie. Si vous voulez que je continue la cyclisation des cytoses, vous pouvez me dire dans les commentaires. Si vous avez compris, bah, vous faites un petit like pour la vidéo juste pour savoir que quand même vous avez assimilé le message. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur les commentaires. Sinon, je fais des cours particuliers, bien sûr. Vous pouvez me contacter sur Instagram. Merci.